Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali di pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid yang keempat bersama kawan-kawan Ummahat lanjutan kedua. Ada juga gabung Mustafi dan Ummu Halim. Nah, Ustaz ikut belajar Ustaz. Nah, Mustafi, Nah, Ustaz. Dinda belum balik ya? Oh, alhamdulillah nunggu Ustaz lagi belajar dulu katanya. Takut takut nanti ketinggalan lagi. Ada Ustaz nunggu. Ba'da asar Ustaz. Kita terakhir daras 2 selesai kan? Nah, Ustaz Kemudian sudah. selesai daras 2. Masuk sekarang ad-dars salif pelajarannya. Ya. Ad-dars salif. Fadli Ummu Syamsi awalan mungkin langsung artikan. Ad-darsul isruna. Kalau di Pelajaran. cetakan lain, Oh, iya, di Isrun. sana pelajaran ke-20. 20 itu Ad-darsul kalau salisu. Pelajaran ketiga. Al-mudarisu. Ta'akhrata ya Usamatu. Aina kunta. Usama laki-laki ya? laki-laki Usama, Hamzah, Talha. Nah, Aina kunta. Kamu terlambat datangnya wahai Usama. Kamu terlambat wahai Usama. Kemana kamu? Kemana saja kamu? Kemana saja kamu berada? Usama tuh la tuakhidni ya ustadu. Innama dahabtu ila mutawaddo'i la atawaddo'a Li. oh, li atawaddo'u. Lam ta'lil Lam ta'rif. mansubkan selepasnya. Ila mutawaddo'i. Oh, ini untuk li. Hmm. Harokatnya Li beda. atawad. Li atawad. Li atawaddo'a. La tu'akhirni, jangan kamu menghukumku. Janganlah kamu menghukumku wahai guru. Sesungguhnya atau bahwasanya saya pergi untuk berwudu. Mutawaddo tempat wudu. Saya pergi ke tempat berwudu untuk berwudu. Mutawaddo isim Isi makan. Betul. Faqad hana, Faqad hana waktu sholati. sungguh telah tiba. Sungguh telah tiba waktu sholat. Hana telah datang tiba. Al-mudarrisu. Al-mudarisu ka'annaka turidu an taqula syai'an ya Musa. Sepertinya kamu ingin mengatakan sesuatu wahai Musa. Musa. Naam. Talaqaitul yauma risalata minal walidi. Min walidi. Aku telah menerima hari ini telah menerima surat dari ayahku atau orang tuaku. Innahu yusallimu alaika. Sesungguhnya beliau mengucapkan salam kepadamu. Al-mudarrisu alaika wa alaihi salam. Atasmu dan atas beliau. Dan atas beliau keselamatan. Nah, ini ucapan ketika ada yang nitip salam ya. Nitip salam, ada orang nitip salam kepada kita, kepada teman kita misalnya. Kita ucapkan jawabannya alaika, atasmu juga.
dan atas dia yang telah menitipkan salam kepada selamat. Yes. Jazahullahu khairan. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan. Nah, Idza katabta ilahi faballighu tahayyati. jika kamu menulis Jika kamu menuliskan surat untuk beliau atau kepada beliau, maka sampaikanlah salam kepadanya dariku. nah, salam penghormatan, Salam kembali. tahiyat, tahiyat, salam penghormatan. Salam penghormatan dariku. Penghormatanku. Taqra'ul ana hadisan. Naqra'u. Nahnu. Naqra'ul ana hadisan. Sekarang kita akan Kami membaca. sekarang akan membacakan hadis. Nah, sekarang kita akan membaca hadis, sebuah hadis. Yaktubu ala saburoti. Guru sedang Guru menulis. menulis di atas papan tulis. Iqra'hu. Iqra'hu ya. Iqra'hu ya Usamatu. Bacalah. Bacakan hadis yang tadi, wahai Usama. U-nya kembali ke hadis ya. Nah, hadis tadi. Usamatu. An Utsmana radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Dari Utsman, Dari semoga Allah Utsman, semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwasanya dia berkata, Rasulullah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, mengajarkannya. dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Al-Mudarisu Man Utsmanu radhiyallahu anhu ya Aliyu. Siapakah Utsman yang semoga Allah meridhoinya, wahai Ali? Aliun. Huwa sahabiyun jalilun wa ahadul khulafa urasyidina. Dia adalah seorang sahabat. Ahadu mudhaf. Wa ahadul khulafa irasyidina. Dia adalah seorang sahabat yang agung dan beliau adalah salah seorang dari khulafa urasyidin atau khalifah yang 4. Nah, khalifah urutan yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Ya kan? Nah, Ustaz. Usama tuh. Limada yuqalu lahu dunuraini ya Ustadu? Kenapa beliau dijuluki kenapa beliau dipanggil dengan nama Dunuraini atau yang memiliki 2 cahaya, wahai Ustadz? Al-Mudarrisu Li'annahu tajawwaja bintaini min banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau menikahi kedua anak perempuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia menikahi 2 perempuan dari anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huma Ruqayyatu wa Ummu Kulsum. Keduanya yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Nah. Tajawazal awalan Ruqayyah radhiyallahu anha.
Yang Pertama, pertama, beliau menikah. beliau menikahi Ruqayyah, semoga Allah meridhoi kepadanya. Wa ba'da wafatiha tajawwajul ukhra. Tafa'ala Tajawwajal ukhra. setelah wafatnya Ruqayyah. Setelah setelah wafatnya Ruqayyah, beliau menikahi yang lain. Itu menikahi Ummu Kulsum. Musa, mata tuwfiyat Ruqayyah radhiyallahu anha. Kapan Ruqayyah wafat? Semoga Allah meridhoi kepadanya. Al-Mudarris. Tuwfiyat tuwfiyat wa Rasulu alaihi salatu wassalamu bi Badrin. Beliau wafat ketika Rasulullah Beliau wafat ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada di Badar. Perang Badar. Tahallafa Utsmanu radhiyallahu anhu anil ma'rakati bisababi maradiha bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi amri mudhaf. Bi amri Rasulullah. Bi amri mudhaf. Oh, Rasuli. Bi amri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Takhallafa Utsman radhiyallahu anhu. Utsman meninggalkan peperangan Badar karena atau dengan sebab sakitnya itu anaknya, Ruqayyah, istri istrinya beliau ya. pertama, Sakitnya Ruqayyah dengan perintah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Madinah untuk mengurus istrinya semasa sakit. Wa aqama bil Madinatil Munawwarati yumariduha. Beliau pun tinggal di Madinah Al-Munawwarah untuk merawatnya. Merawat istrinya. Walamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Badrin zawwajahu ukhtaha Umma Kulsumin radhiyallahu anha. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari peperangan Badar, beliau menikahkan saudara Ruqayyah, saudaranya Ruqayyah kepada Ummu Kulsum, semoga Allah meridhoi kepadanya. Beliau menikahkan saudarinya Ruqayyah atau Ummu Kulsum, menikahkan kepada Utsman maksudnya. Utsman. Ketika beliau kembali dari perang Badar, beliau menikahkan Utsman kepada saudari Ruqayyah. Beliau menikahkan Utsman kepada saudari Ruqayyah yaitu Ummu Kulsum. Semoga Allah meridhoi keduanya. Yarinul Jarsu. Selepas Ruqayyah wafat, ya kan? Meninggal. Baru menikahkan lagi beliau bernama Ummu Kulsum pada Utsman. Berarti adiknya ya, Ustaz? Adiknya. Itu disebabkan dinamakan Dzunuraini. Dua cahaya. Yang memiliki dua cahaya. Karena menikahi Ruqayyah dan Ummu Kulsum, yang keduanya putri dari Rasulullah SAW. Yarinul Jarsu. Belpun Ronna Yarinu. Yarinul Jarsi. Fa'il. Yarinul Jarsu. Lonceng pun berdering. Usamatu.
Godan nadhabu nahnul mutawaffiqina ila Makkata insyaallah. Besok Besok kami akan pergi. kami anak-anak Kami yang berprestasi gitu. Besok kami anak-anak yang berprestasi akan pergi ke Mekah insyaallah. Aturidu say'an min hunaka? Apakah kamu menginginkan sesuatu dari sana? Hmm. Ya, Al-Mudaris. ya Ustaz. Oh ada ya Ustadi. Di Ana nggak ada. Ya Ustadi. Al- Al-Mudaris. Al-Mudarisu. Taqabbalallahu umratukum. Umrah Umratukum. maf'ulun bihi. Oh. Umrotakum. Semoga Allah Semoga Allah menerima umroh kalian. hmm, Arju an la tansauni fi da'awah. fi da'awatikum. Hmm. Saya berharap kalian jangan lupa Saya berharap kalian jangan lupa pada doa-doa kalian. untukku. Jangan Bersama melupakanku, jangan melupakanku dalam doa kalian. saya berharap kalian jangan melupakanku pada doa-doa kalian. Bersama Allah. Bersama insyaallahu. Insyaallah. Jika Allah kehendaki. Jika Allah berkehendak. Tanpa diartikan ya. Ad-darsus salisu. Ad-darsus salisu al-mudarisu takharata ya Usamatu aina kunta. Usamatu la tu'akhidni ya ustadu, innama dhahabtu ila mutawaddoi li atawaddu'a faqad hana waqtus sholati. Al-mudarisu ka'annaka turidu an taqula syai'an ya Musa. Musa na'am talaqaitul yawma risalati min waladi. Maf'ulun bihi. Risalata na'am talaqaitul yawma risalata min waladi. Nakirah ya. Itu Risalatan. Tanwin nakirah. nakira. Na'am talaqaitul yawma risalatan min waladi. Innahu Walid. Min walidi. min walidi. Min walidi. Innahu yusallimu alaika. Al-mudarisu alaika wa alaihi salamu. Jazahullahu khairan. Ida katabta ilahi faballighu tahayyati. Tahiyyati. Nah, betul. Naqra'ul ana hadisan. Yaktubu alas saburati. Iqra'hu ya Usamatu. Usamatu. An Usmana radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Al-mudarisu man Usmanu radhiyallahu anhu ya Aliyun huwa sahabiyun jalilun wa ahadul khulafa'i rasyidina. Usamatu limada yuqalu lahu dunuraini ya ustadu. Al-mudarisu li'annahu tajawwaja bintain min banati Nabi sallallahu alaihi wasallam huma Ruqayyatu wa Ummu Kulsumin radhiyallahu anhuma. Tajawwaja awalan Ruqayyata radhiyallahu anha wa ba'da wafatiha tajawwajal ukhra. Musa mata tuwfiyat Ruqayyatu radhiyallahu anha. Al-mudarisu tuwfiyat wa rasulu alaihi salatu wassalamu bi Badrin. Takhallafa Utsman radhiyallahu anhu anil ma'rakati bisababi maradiha bi amri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qama bil Madinatil Munawwaratu yumarridu Munawwarati.
wa qoma bil Madinatil Munawwarati yumariduha. Walama raja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Badrin jawwajahu ukhtaha Umma Kulsumin radhiyallahu anha. Yarinul Masya jarasu Usamatu. Godan nadhabu nahnul mutafawwikina ila Makkah insyaallah. Aturidu syai'an min hunaka al-mudarisu. Taqabbalallahu umratukum. Umrah. Taqabbalallahu umratakum. Arju an la tansawni fi Dah. da'awatikum. Usamatu insyaallah. Syukran Ummu Syamsi. Apanya tadi? Jazakumullah khairan. Musafi ad-darsu tsalitsu. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tsalitsu. Pelajaran ketiga. Nah, Al-mudarrisu, guru. Ta'akhorta ya Usamatu. Aina kunta? Kamu terlambat ya Usama. Kemana kamu? Nah, Sama. kemana saja kamu? Kemana saja kamu? La tu'akhidni ya Ustadu. Jangan engkau marahin aku, wahai Ustaz. Innama dhahabtu ilal mutawaddo'i li atawaddo'a. Faqad Sesungguhnya sesungguhnya saya pergi ke tempat berwudu untuk berwudu. nah, Maka sungguh faqad hana waktu sholati. Maka telah sungguh telah datang waktu sholat. Ya. Hana. Al-mudarisu ka'annaka turidu an taqulu syai'an an an ada taqula. 6. Ka'annaka turidu an taqula syai'an ya Musa. Seakan-akan seperti sepertinya kamu ingin makan ya. Antakul mengatakan suatu. mengatakan sesuatu ya Musa. Musa, na'am. Talaqaitul yaumi. Yauma dzarfu zaman Talaqaitul yauma risalatun min maf'ulun bihi talaqaitu risalatan. Risalatan min walidi. Ya, saya ingin menemui ya. talaqaitu saya telah menerima hari ini sebuah surat dari orang tua saya. Innahu yusallimu alaika. Sesungguhnya beliau mengucapkan salam kepadamu. Al-Mudarisu alaika wa alaihi salami. Atasmu juga dan atasnya keselamatan. Jazahullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan. Idza katabta ilahi faballighu tahiyati. Apabila kamu menulis padanya, bersurat padanya, maka sampaikan salam kehormatan saya. Naqra'ul ana hadisan. Sekarang kami membaca sebuah hadis. Yaktubu alas saburoti. Dia menulis di atas guru itu menulis di atas papan tulis. Iqra'hu ya Usama tuh baca ya. Wahai Usama. Baca. Nah, Usama an Utsmana radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Dari Utsman radhiyallahu an, semoga Allah ridho padanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian
adalah siapa yang belajar Quran dan mengajarkannya. Riwayat Diriwayatkan Bukhari. Al-Mudaris Al-Mudaris man Utsmanu radhiyallahu anhu ya Ali. Siapa Utsman radhiyallahu anhu itu wahai Ali? Ali huwa sahabiyun jalilun. Dia adalah sahabatku yang ganteng ya, Ustaz. Jalil. seorang sahabat Nabi yang mulia. Mulia. Astagfirullah. Yang mulia. Wa ahadul khulafaur rasyidina. Aduh, mudaf. Ahadul khulafa'ir rasyidina. Beliau salah seorang dari Beliau salah seorang wakil seorang khulaf khalifah khalifah Rasyidin. khalifah yang 4 ya, Rasyid. Rasyidin, seorang khulafa. Ya. Usama tu limadza yuqala lahu Yuqal dzunnurain limadza yuqalu lahu dzunnuraini ya ustazu, kenapa dikatakan padanya dia memiliki 2 cahaya wahai Ustadz? Kenapa beliau dijuluki Dijuluki dengan nama memiliki nama Nuraini. Dzunurain, pemilik 2 cahaya. Pemilik 2 cahaya. Al-Mudarisu li'annahu tazawwaja bintaini min banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huma Ruqayyatu wa Ummu Kulsumin radhiyallahu anhuma. Karena pasangannya ya, istrinya menikah dengan menikah dengan 2 wanita dari anak Nabi. Anak Nabi, 2 anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya adalah Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ustaz, Ruqayyah nggak punya anak, Ustaz ya? Ruqayyah, wallahu alam. Nggak ada ceritanya ya, cuma Fatimah ya. Ummu Kulsum juga. Dari Fatimah yang masyhur. Iya, nggak tahu Ustaz ya. Tazawwajal ula Ruqayyah. Awalan. Tazawwaja awalan Ruqayyata radhiyallahu anha. Wa ba'da wafatiha tazawwajal ukhra. Tazawwajal ukhra. Yang pertama menikah dengan Ruqayyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhai padanya, dan sesudah wafatnya dia menikah dengan yang akhir. Yang lain, anak Nabi yang lain. Anak Nabi yang lain. Turun ranjang maksudnya. Iya, yang lain. Musa mata tuwufit Ruqayyat. Tuwufiyat mata tuwufiyat Ruqayyat. Itu ya. Ruqayyatu radhiyallahu anha. Kapan wafatnya Ruqayyah radhiyallahu anha? Semoga Allah meridainya. Kapan wafatnya? Radhiyallahu. Khalafa Utsman. Tuwfiyat wa rasulu alaihi salatu wassalamu bi Badrin. Beliau wafat ketika Rasulullah bi Badrin. Di perang Badar, ketika perang Badar. Oh, Masya Allah. Takhalafa Utsmanu radhiyallahu anhu anil ma'rokati bisababi marodiha bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi amri mudah. Bi amri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Takhalafa Utsman radhiyallahu anhu meninggalkan peperangan. Utsman radhiyallahu anhu meninggalkan peperangan disebabkan sakitnya
Ruqayyah. disebabkan sakitnya, oh ya marodi, sakitnya Ruqayyah. Ruqayyah, Hmm. sakitnya Ruqayyah, Dengan perintah dari perintah dari Rasulullah Shallallahu hmm, Alaihi Wasallam. Oh. wa Wa aqama. aqama bil madinatil munawwarati yumarriduha, dan Beliau pun tinggal tinggal beliau tinggal di kota Madinah tinggal di kota Madinah Al Munawwarah, untuk untuk merawatnya. merawatnya, yumarriduha, untuk merawatnya. Walamma Nah, roja'ah Ustaz. nah, Walamma fa'ala Raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man badarin min min bad min badrin badurun min badrin min badrin. min badrin zawajahu uh, ikh, ikh, Oh, uk, uktaha Umma Kulsumin radhiyallahu anha, dan nah, uh, ketika Rasulullah kembali dari perang Badar, ketika Rasulullah kembali dari perang Badar, beliau istrinya nikahinya dengan saudarinya. oh, menikah dengan saudarinya Ummu Kulsum. Ini beliau menikahkan Utsman dengan Beliau saudarinya Ruqayyah, yaitu Ummu Kulsum. Yarin Yarinul Jaris. Yarin Jara, Jaros. Yarinul Jarosi. nah, Yarin itu mudhari kan? Oh iya, Pandai jadi nggak Yarin. buka ya. Yarinul Jarosu. Nah, lonceng berdering. Lonceng berdering. Usama. Godan. Nadhabu nahnul mutafawiqina ila Makkata insya Allah. Besok kami pergi. Kami Kami anak-anak yang anak-anak berprestasi, yang mutafak. Ini artinya apa? berprestasi. Oh, kami anak-anak yang berprestasi pergi ke Mekah, insya Allah, jika Allah berkehendak. Aturidu syai'an man hunaka ya ustazi, Min 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 huna, min hunaka ya ustazi. Apakah kamu engkau ingin engkau akan menginginkan sesuatu. ya apakah engkau menginginkan sesuatu di sana, wahai Ustadz Al-Mudarisu? Taqabbalallahu umrotakum. Semoga Allah menerima umroh kalian. Uh, u- urju, Arju. arju, arju an la tansawni fi da'awatikum. Nah, saya berharap Saya berharap kalian tidak melupakanku. kalian tidak melupakanku pada doa-doa kalian. Usah itu. Usama tuh kurang kata Ustaz. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Nah, bagus semua sampai baca ulang ya biar hamba mungkin. Masya Allah. Bismillah. Ad-darsu salisu. Ad-darsu salisu. Al-Mudaris. Ta'akhorta ya Usama tuh. Aina kunta sama. La tu'akhidni ya Ustazu. Innama dhahabta ilal mutawad. Ana. Innama. Innama dhahabta. Saya. Oh, ana. Innama dhahabtu ilal mutawaddoi li atawaddoa faqad hana waktu sholati. Bagus. Ka'annaka turidu an taqula syai'an ya Musa. Musa, na'am. Talaqaitu talaqaitu yauma risalatu Af'ul bihi dari talaqta itu uh, muta'addi. uh, talaqaitu yauma risalata min walidi innahu yusallimu alaika. Al-Mudaris alaika wa alaihi salam.
Jazahullah, jazahullahi, jazahullahu khairan. Hmm. Idza katabta ilaihi faballighu tah tahiyati. Nah, Naqra'ul ana hadisan. Yaktubu ala saburati. Ikrahu ya usamatu. An Utsmana radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Al-Mudaris. Man Utsmanu radhiyallahu anhu ya Aliyu huwa sahabiyyu jalilun wa ahadul khulafa wa ahadul khulafa ir-rasyidina. nah. Usamatu. Limaza tazawwaja bintai Mada lim, yuqalu uh, limaza yuqalu lahu dzunnu nuraini ya ustazu li'annahu tazawwaja bintaini min banatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam huma Ruqayyatu wa Ummu Kulsumin radhiyallahu anhuma. Tazawwaja awalan Ruqayyata radhiyallahu anha wa ba'da wafatiha tazawwajal ukhra. nah. Mata Mata tuwfit tuwfiyat tuwfiyat. ru- tu- mata tuwfiyat Ruqayyatu radhiyallahu anha. Ah, tuwfiyat wa rasulu alaihi alaihi salati alaihi salatu wassalamu bi badrin takhallafa Utsmanu radhiyallahu anhu anil ma ma ma'rokati Nah, anil ma'arakati bisa ma'rokati jadi bisa babi maradiha bi amri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa aqama bil madinatil munawwarati yumariduha walamma rujuk ruj- roja'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min bad min badrin zawwajahu uktaha Umma Kulsumin radhiyallahu anhuma. Eh, bohong. Yarina Jaris Ya, karena yarin Yarina Jarisi. marfu. Marfu Oh ya dia Yarina Jarisu. Hmm, seperti Fi'il fi'il. farqa yarfiqu. Nah, sama. Ghadan nadhabu nahnul mutafawwiqina nahnul mutawaffiqi kami nahnul mutawaffiqin nu ya Mutafawwiqina. nahnul mutawaffiqina ila makata insyaallah insyaallah aturidu Insya, madhi insyaallah insya'a insyaallahi fa'il. oh insyaallahu nah jika Allah menghendaki ya na'am Ustaz insyaallahu aturidu syai'an man hunaka ya ustazi al-mudaris taqabbalallahu umratakum arju an la tansawni fi da'watikum insyaallah kurang ke Insyaallah. atas Ustaz. Insyaallah insyaallahu
Syukran, Mas Safi, bagus. Afwan Ustaz. Ummu Halim langsung saja mungkin. Ad-darsu salisu. Ad-darsa salisu. Darsu. Al-mudaris. Ad-darsu salisu. Al-mudarisu ta'akhir ta bi Usama. Ya Usamatu. Aina kunta. Usamatu la tu'akhidni ya Ustad. Ya Ustadu. Innama dahabtu ilal mutawaddai li atawaddo. Faqad hana waktu sholati. Al-mudarisu ka'annaka turidu antakula syai'an ya Musa. Na'am. Talaqaitu yauma risalatin min walidi. Innahu yusallimu alaika. Al-mudarisu alaika wa alaihi salamu. Jazahullahu khairan. Ida katabta ilaihi faballighu tahiyati. Naqra'ul ana hadisan yaktubu ala saburati. Ikrahu ya Usamatu an Usmana radhiyallahu anhu qala Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamul Qur'ana wa 'allamahu. Ta'allama. Ta'allama. Oh ini Ustaz. Bukan fi'il mudhari ya, ta'allamu bukan itu ya, ta'allam. Madi tafa'ala. Oh, tafa'ala. Oh, ini madi. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Al-Mudarisu. Man Usmanu radhiyallahu anhu ya Ali. Huwa sahabiyun jalilun wa ahadu khulafa'il rasidina. Usama limada yuqalu lahu dzunuraini ya Ustadu. Al-mudarisu li'annahu tajawwaja bintaini min banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huma Rukayatu wa Ummu Kulsumin radhiyallahu anhuma. Tajawwaja awalan Rukayata Ustaz ya radhiyallahu anha wa ba'da wafatiha tajawwajal ukhra. Musa mata tuwfiyat Rukayatu radhiyallahu anha. Al-mudarisu tuwfiyat wa rasul alaihi salatu wassalamu bi badrin. Takhallafa Usmanu radhiyallahu anhu an al-ma'rakati bisababi maradiha bi amri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa aqama bil madinati munawwarati yumariduha walamma roja'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min badrin jawajahu uhtaha Umma Kulsumin radhiyallahu anha yurinu Yarinu jarosu Usamatu
Godan Godan nadha. Besok saya. Godan nadhaba. Godan nadhabu. Marfu. Marfu. Besok marfu. Godan nadhabu nahnu mutafawiki ina. Betul. Mutawaf Mutafawiqina. mutafawikina ila makata insya Allahu aturidu syai'an manhunaka Min. al-mudarisu Min. min hunaka al-mudarisu taqabbalallahu umrah Qabbala. taqabbalallahu umratakum arroju ala tangsawni fi da'awatikum utama arju an la tansawni fi da'awatikum usama insya Allahu. Bagus. Muhalim. Tadi ada kata ini dong. Ada kata zawaja. Zawaja menikahkan. Jawaja menikahkan. Oh, ini fi'il maju Ustaz. Jawaja. Mod. Makanya zawaja nih. Di layar. Jawaja. Oh, di layar. Ini Ustaz. Zawaja nih. Jawajani menikahkan. Dibaca kalimatnya Om. Jawajani abi binta ami. Ayahku menikahkanku Menikahkan dengan anakmu, paman anak, betul. anak perempuan, Anak pamanku dengan sepupuku. dengan sepupuku. Itu zawaja menikahkan. Menikahkan. Wazannya fa'ala. Zawaja yuzaw. Jawaja yujawiju. Menikahkan. Kalau tazawwajtu Yatajawwajtu bawah di bawahnya tajawwajtu banata binata Ustaz. Binta ami. Aku telah menikah dengan anak perempuan pamanku. gitu. Kalau zawaja menikahkan, ayah menikahkanku. Kalau tazawwaja aku telah menikah, telah melakukan akad nikah. Belum ya? Fa'ala. Fa'ala yang bawah, kalau yang atas fa'ala. Fa'ala. Nah, Mahalim bagus. Kalau khair Ustaz. Ummu Naila juga langsung. Ad-darsus tsalitsu. Ad-darsu tsalitsu. Al-mudarris. Ta'akhkharta ya Usamatu. Aina kunta? Usama. La tu'akhidni ya Ustadhu. Innama dhahabtu ila al-mutawaddi'i li atawadda'a. Faqad hana waqtu as-salati. المدرس كأنك تريد أن تقول شيئا يا موسى. موسى نعم تلقيت اليوم رسالة من والدي إنه يسلم عليك. المدرس عليك وعليه السلام جزاه الله خيرا. إذا كتبت إليه فبلغه تحياتي. نقرأ الآن حديثا يكتب على السبورة. اقرأه يا أسامة. أسامة عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. المدرس من عثمان رضي الله عنه يا علي؟ علي هو صحابي جليل وأحد الخلفاء الراشدين. أسامة لماذا يقال له ذو النورين يا أستاذ؟ المدرس لأنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم هما رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما. تزوج أولا رقية رضي الله عنها وبعد وفاتها تزوج الأخرى.
موسى متى توفيت رقية رضي الله عنها؟ المدرس توفيت والرسول عليه الصلاة والسلام ببدر. تخلف عثمان رضي الله عنه عن المعركة بسبب مرضها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بالمدينة المنورة يمرضها. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر زوجه أختها أم كلثوم رضي الله عنهما. يرن الجرس. أسامة. غدا نذهب نحن المتفوقين إلى مكة إن شاء الله. أتريد شيئا من هناك يا أستاذي؟ المدرس: تقبل الله عمرتكم، أرجو أن لا تنسوني في دعواتكم. أسامة: إن شاء الله. دعوة في دعوة. أرجو أن لا تنسوني في دعواتكم. أسامة: إن شاء الله. Da'awat jamak dari da'watun, doa-doa. Syukran Munailah. Di daras ketiga, di ayat 4 ini kita akan belajar fi'il khumasi min abwabil fi'il tsulasil mazid tafa'ala. Musafi mungkin tafadhali min abwabi. Min abwabil fi'li as-salasi as-sulasil mazidi tafa'ala. Di antara bab fi'il sulasi mazid, Di antara bab fi'il sulasi mazid yaitu tafa'ala. fa'ala. Aslinya 3 huruf fa'ala tambah 2 ta dan gandaan huruf ain. Ya kan? Ya. Tafa'ala. Tafa'ala min abwabi. Tafa'ala min abwabil fi'li sulasi al-mazidi Bab babu tafa'ala. Ta zaid fa'ala. fa'ala. Ziyadatu zidat fihi ta'u qoblal fa'i. Ta'un qabla Qoblal fa'i. Qoblal fa'i. Wa du'ifatil aini. ainu. Wa du'ifatil ainu. Fafihi harfani. Huruf ya. Harfani zaidani nahu ta'allama tazawwaja. Terjemahannya Ustaz. Ulangi fafihi harfani. Fafihi harfani zaidani nahu ta'allama tazawwaja. Tafa'ala di antara bab fi'il sulasi mazid. Tafa'ala di antara bab fi'il sulasi mazid bab tafa'ala ta ditambah fa'ala. Nah, ditambahkan padanya huruf ta sebelum Fa'ala. Ditambahkan padanya huruf ta. Ditambahkan padanya huruf ta sebelum fa'il. Oh. Du'ifat dan Didobelkan ain fiilnya, maka padanya dua huruf ada dua huruf tambahan. Dua huruf tambahan. Contoh ta'allama dan tazawwaja. Ini tasrifannya dari madhi, mudhari, amr, masdar, isim fa'il, isim maf'ul ya. Al-madhi ta'allama, al-mudhari ya ta'allamu, al-amru ta'allam, al-masdaru ta'allumun, ismun al-fa'ilun, ismul fa'ili muta'allimun, ismul maf'uli muta'allamun.
Itu yang fi'il sahih akhirannya ya. Yang fi'il mu'tal. Naqis tagadda. Tagodda, ya tagodda, tagodda, tagodda. Masdarnya Tagod, masdarnya tagaddin. tagoddin atau Dengan alif at-tagoddi ya. atau Asluhu. asluhu tagodduyun. Nah, dihapus ya-nya. Tagaddin. Diganti tanwin kasrah. Hmm. Isim fa'ilnya. Fa'ilnya mutagoddin. Isim Hmm. maf'ul mutagoddan. Oh, Nah, itu dia. tahu. Syukran. Musafi. Ummu Halim. Ad-darsu tsalitsu. Ad-darsu Ad-darsu salisu bab tafa'ala. Nanti dia Bab pelajaran terus ya. Bab tafa. bab tafa'ala. Bab Hmm. tafa'ala. Min amsilatihi. Min amsilatihi ta'allama tahaddasa tagodda. Di antara contoh-contohnya Contoh-contohnya ta'allama mempelajari. belajar. Ta'alama belajar. Tadi kan man ta'al nama. Belajar. Tahaddasa berbincang-bincang. Haddasa berbincang-bincang. Taghadda makan Makan siang. siang. Makan Makan siang. siang, makan ghada. Ada contoh itu. Harfa Ini apa? izin bertanya dulu. Ini ada dua orang itu Ustaz, saling mempelajari, saling berbicara, saling makan itu Ustaz. Enggak, Enggak. Satu orang. orang. Nah, tahan. Ta'allamtu Ta'allamtul Qur'ana. Saya mempelajari Al-Quran satu orang. Tahaddatsu ma'a abi. Saya berbincang dengan ayah. Taghadaitu. Saya telah makan siang. Harfa. Harfa jiyadati. Huruf jiyad. Dua huruf tambahannya. Ta'u. Ata'u wa wa tado'ifu. Nah, dua huruf tambahannya huruf ta dan Dan ganda. gandaan. Pendobelan huruf ain fi'ilnya. Tak dan pendobelan Masdaruhu. daruhu tafa'ulun. Nah, itu masdarnya. Tafa'ulun. Fa'ul. Kullu fi'lin. Kullu fi'lin budi'a bitta'i ja'idatin Az-zaidati. dumma ma qabla akhiruhu. Qabla Semua a. qabla akhiruhu. Qabla mudhaf. Qabla a. Qabla akhirihi. Nah, setiap fi'il yang dimulai Setiap fi'il yang dimulai dengan tak tambahan di maka domah masdarnya di dhammah sebelum belum akhir. masdarnya dhammah sebelum akhir. Nahu tahaddasa. Tahaddasa tahaddusun. Nah, dhammah kan sebelum akhir kan Om? Iya. Dal. Tasallama. Tasallama tasallumun. Dhammah sebelum akhir. Contoh lain taqabbala. Taqobala taqobulun. Nah, gitu. Syukran Ummu Halim. Ahlan Ustaz, jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Ummu Naila min ma'anihi. Min ma'anihi, di antara makna-maknanya Mana-mana ini, mana-mana wazan ala fa'ala di antara maknanya apa saja? al-mutawa'atu, Al-mutawa'ah ini terkena pengaruh. Wahia Terkena pengaruh ya. qabulu atharil fi'li, yaitu
Menerima pengaruh dari pengaruh dari fi'il. terkena dampak efek dari fi'il. Fayasirul maf'ul Fayasirul maf'ulu fa'ilan dan menjadi sehingga maf'ulnya menjadi fa'il. maf'ulnya menjadi fa'il. Ai annal mutawa'ata taj'alul fi'la Al-muta'addiyah al-muta'addiya ila maf'ulin wahidin laziman. Yaitu Bahwasanya pengaruh mutawah tersebut, pengaruh tersebut menjadikan fi'il yang muta'addi kepada satu objek menjadi satu maf'ul lazim, yang lazim, menjadi lazim. menjadi lazim. Jadikan lazim yang asalnya muta'addi menjadi lazim. Nahwu. Kasartuz zujaja. Saya Nah, telah artinya memecah. apa tuh? Artinya kasartuz zujaj, saya telah memecahkan kaca. Kasar tuh muta'addi dia kan? Naam. Objeknya satu yaitu az-zujaja kan? Naam. Ketika ikut wazan tafa'ala menjadi mutawa'ah. Fatakassara zujaju. maka kaca itu pun terpecah. pecah. Yang asalnya zujaj maf'ulun bihi kan? Naam. Sekarang menjadi fa'il ikut wazan tafa'ala. Terkena pengaruh dari pecahan yang dilakukan oleh fa'il. Wa taj'alul muta'addiyah ila maf'ulaini muta'addiyan ila maf'ulin wahidin. Dan dia menjadikan muta'addi kepada dua objek menjadi muta'addi pada satu maf'ul. Satu maf'ul yang asal dua maf'ul jadi satu maf'ulnya. Contohnya Allamtu talibal Qur'ana. Saya telah mengajarkan kepada seorang siswa Al-Qur'an. Allamtu itu fi'il muta'addi dua objek. Satu objeknya at-taliba, satu objek lainnya Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ketika jadi wazan ta'allama jadi satu objeknya. Fata'allama talibul Qur'ana. Maka pelajar itu mempelajari Al-Qur'an. Jadi satu objek yaitu Al-Qur'an saja. Talib jadi fa'il kan, yang asalnya talib jadi maf'ul tuh kan? Maf'ul jadi fa'il. Jadi fa'il sekarang dia. Ta'allama. Ya kan Om? Nah, Ustaz. Syukran. Laila. Fa'an Ustaz. Musyamsi al-mushtaqatu. Al-mushtaqatu. Pecahan wazan tafa'ala ya. Pecahan wazan tafa'ala. Dari madhi mudhari' sampai si maf'ul ya. Si maf'ul. Al-madhi. Al-madhi tawakkala. Al-mudhari'u yatawakkalu. Al-amru tawakkal. Al-masdaru tawakkulun. Ismul fa'il mutawakkilun. Ismul maf'ul mutawakkalun. Ini lazim. Tawakkalun. Yang nakis tamanna. Tamanna ya tamanna tamanna. Tamannin asluhu tamunnuyun. Tamannuyun. Mutamannin. Al-mutamanna. Tahaddasa. Tahaddasa ya tahaddasu tahaddas. Tahaddusun. Mutahaddusun. Mutahaddasun. Mutahaddisun mutahaddasun. Tadabbara. Tadabbaro ya tadabbaru tadabbar. Tadabburun mutadabbirun. Naam, mutadabbarun. Syukran, Musyamsi. Apa Ustaz? Ummu
Sofi. Yajuzu. Yajuzu hasfu uh, Ihda. ihda. Ihda ta'u. Ta'aini. Ihda ta'aini min Min. tatafa'alu kama fil misalaini Al-atiyaini. al-atiyaini. Dibolehkan, yajuz. Dibolehkan menghapus salah satu dari Dibolehkan menghapus salah satu dari dua tak dua dari ta. Dari fi'il mudhari' tatafa'alu. tatafa'alu. Dari fi'il mudhari' tatafa'alu. Sebagaimana Sebagaimana pada dua contoh berikut. contoh pertama, Tanazzalul malaikatu warruh. asalnya dua ta. Oh, Tatanazzalu maksudnya tatanazzalu. surat Al-Qadar al-ayat rabi'ah. Tanazzalu asluhu. Tanazzalu asluhu tatanazzalu. Oh, namsa Dihapus dihapus. tak mudharaahnya atau tak wazan tafa'alanya. Ya kan? Nah. Contoh kedua, wala tajassasu. Surat Al-Hujurat Al-Hujurat ayat Asani asyarah. Tajassasu asluhu tajassasu tajassasu. Nah, itu asalnya tatajassasu, dibuang tak tafa'alanya. Ya kan, Om? Dibolehkan membuang salah satu dari huruf ta min tatafa'alu. Syukran Mustafi. Jazakallahu khairan. Ya, oke, Om. Sampai sini mungkin ada waktu asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.